दिखा दीजिए मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। महकती है वो राह जिनसे आका आप है गुजरे महकती है वो राह जिनसे आका आप है गुजरे मुझे भी उन गली कूचों मुझे भी उन गली कूचों में रहने की जगह दीजिए मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। दुखों में घिर रखा है गमों की धूप है सर पर दुखों ने घेर रखा है गमों की धूप है सर पर ठिकाना गुंबदे खजरा ठिकाना गुंबदे खजरा के साए में आका कीजिए मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। माशाअल्लाह बहुत ही मुबारकबाद मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो दिल कोशिश एक नाशीद हमारे सामने पेश किया ওই সবুজ গম্বুজের নিচে শুয়ে আছেন আমার আপনার প্রিয় নবী সেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত প্রত্যেকটি মানুষের জন্য কাম্য নবীর শাফাআত ছাড়া কখনো কেউ মুক্তি লাভ করতে পারে না। তাই নবীর আদর্শে আদর্শিত হয়ে নিজেদের জীবন নিজেদের সমাজ পরিবর্তন করে ওই বার্তা প্রবাহিত করি আমার দেশের দেশান্তরে। এ পর্যায়ে আবারও আপনাদের সম্মুখে আলোকিত সুরের ধ্বনি শিল্পী গোষ্ঠীর অন্যতম শিল্পী বৃন্দ আপনাদের সম্মুখে সঙ্গীত নিয়ে আসিতেছে। সঙ্গীত নিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি মোহাম্মদ আব্দুল যৌথ সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আলোকিত সুরের ধ্বনি শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্প বৃন্দদের। এবার ডুয়েট